Niku mun laki niku mak ada reti. King mun bini biasanya perasaan. Mak kita pati genteng sebenting cocok. Mak genteng ampo tak anda. Sampai beda lagu nak kana para ben mangken tak pada ben para ben lamba. Mun beni oleh na TV makela genteng tak anda. Ki terus aki boleh. Munatela tak kenceng tak bisa, munatela tak seneng tak bisa. Ki mun terus aki nyagu orkes dah kira. Mun ki umur 20 bibir merah mereka yang selalu membasah kau. Mungkin apa ki? Selake nyampit ki yang banyak bintang di langit, satu yang bercahaya, berjuta gadis yang cantik, adiklah yang ku cinta. Umur 20, umur teki petoto kegelubung. Pahar pusa ko benar yang disantar kandu ante dari munda jadi. Laila pergi dan diasingkan oleh ayahnya, tak diizinkan karena kois orang miskin bukan hartawan. Ternyata cinta tak selamanya berakhir dengan kisah bahagia. Ikan pengkaran lambak tahun 2000 beda lagu nak gula ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal hikami wal fi'ali. Fassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anami wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi sunnatihi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ulama'una al-a'izza wa masyaikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Darussalam, seampun aparing ilmu dek kaula ajunan, sangat beten kaula amuljaaki, sangat beten kaula ta'zimi. Ajunan semulja Kiai Haji Harisuddin juga beten kaula ta'zimi, beten kaula hormati. Ajunan semulja Kiai Haji Syafi'uddin juga beten kaula amuljaaki. Juga semulja ajunan semulja Kiai Haji Ismail, ajunan semulja Kiai Haji Abdul Khaliq, ben sateja kiai sateja guru sampun hadir benalengki eka adito tempat nyuun saporah. Beten kaula tak bisa nyebut satu persatu,
Karena beten kaula sebagian tak oning dak asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak sedaja seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, secara istimewa senyepoi tisa sana lauk beserta seluruh jajaran peraput tisaipon. Ben seteja hadirin hadirat, muslimin muslimat, wali santriwan wali santriwati, seteja simpatisan sehadir kesempatan mangken nyereng kaula ben ajunan amuci ben asyukur da Allah subhanahu wa ta'ala kala ben taufik hidayah ma'unah inayah insyaallah kasarengan kala ben ridho Allah malam semangken kaula ben ajunan parengi alengki abolong dalam kabadaan sampurna kak dinto tempat. Semoga perpangkina kaula ajunan saat samangken kak dinto tetia tanda kaula ben ajunan pele bi Allah tetia orang sesalamat tetia orang seapolong pole dalam kabadaan sampurna akhirat seteja sehadir ahli swarga. Allahumma aturaki salawat ben salam da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaban salawat kak dinto satu kalimat, kalaban jawaban Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka cukup untuk atetiaki kaula ajunan sampurnah dari dunia kantos akhirat. Ini yang menyatakan adalah Asy-Syaikh Hasan Masad. Jangankan kita sampai baca solawat banyak, satu solawat situng solawat saos, maka sallallahu biha asyra Allah bekal malis solawat kaula ajunan kalaban 10 solawat. Wassalatu minallahi ar-rahmah, salawat dari Allah kak dintoh rahmat da Allah. Le manusia mun kenging rahmat nika tak usah sepolo, situng rahmat manusia nika cukup dadi masuk suar. Makanya tiap perpanggian kaula ben ajunan pasti bede salawat doh. Pasti bede caipun orang Madura sarakalan. Nggih? Sarakalan miknya min sarakalan polan kalimat asrokol tetih mun maca asrokol sarakalan zane kering matura ni kamagala jus Quran jus rampa ke saya kudus jus berapa jus tilkale makana jus telopolo bersing ngucap jus amma miknya me jus amma polan bacaana amma ya tasa alun akhara asrokol tetih asrokolan janabit yoba asarakalan. Jadi kering matura. Makana makila asmana krong genteng mun ka matura ni ka yoba lambo tapi lambo makin la genteng boleh. Mun lambo ni ka nyamai Abu Siri, genteng Abu Siri. Keng mun yondok Siri. Abdurrahim, Durahim. Abdurrahman, Durasman. Khalil, Halil. Inten makin lebih cek Khalil boleh. Abdurrahman boleh, Abdurrahim boleh. Apa-apa makin ampun banyak santri. Jadi mun banyak santri bagian sepot lopot ipa becek. Lamba manusia kali itu na bengkempang. Tak penting bener salah, sepenting hati na lurus. Ini kalamba. Makanya teti puju. Mun makin ten puju tade. Paseh keng makin ni karo ele senetok ka ate tak tembus. Makanya orang usmaus fasian makin keng khosoan lamba. Mun makin kan berkat e bajalan tak khoso. Apa nak boleh pah nasi selir abu. Yang jelik cukup sejak raja dah. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Tadi Kiai Darussalam sudah menyampaikan tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Cepon gela
Anak nikah kudu nyamai bagus nggih. Mun eri kudu eri perkara halal nggih. Kapan tua pakon tuli babini nggih. Sebini pakon tuli palake Malah anak bini nikah sunnat tuli palake. Setiap kelakuan nikah cepon kanjing Nabi pakon nang tenang, tapi beda lemak kelakuan gak dinto sunnat gerager. Kelakuan akhir nikah cepon Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Setiap kelakuan akhir gak dinto datang dari setan. Hal senada dinyatakan oleh Al-Imam Hatim Al-Asam, akhir nikah dari setan keng beda lemak akhir. Fa innaha min sunani Rasulillah, lema akhir nikah lakona kanjing Nabi. Salah situnga tazwijul banat idza balagat, anak bini mun la belik tuli palake. Arapa anak bini ni kemun tak tuli palake biasana alake tibi. Tuli alake. Pada keng tak nemu nak alake kok pada mayu. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Oh, mobil lebar dengki. Pada kejadian gelo. Mobil masuk ada apa mobil lebar tu? Ya Rabb bil Mustafa balligh maqasidana wa ufir lana ma madha ya wasi'al الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل هول من يا رب بالموس بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم صريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في دجيب من الظلم يا رب بلغ مقام واغفر لنا يا واسع الكرم وبيت ترقى إلى النيل منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي يا رب
واغفر لنا ما مضى يا واسعا وقدمتك جميع الأنبياء بها الرسل تقديم مخدوم على خاتمي يا رب بلغ واغفر لنا Allahumma salli ala Muhammad. Mohon kata boleh. Pon sponsor mari. Depan tu boleh. Dan gula tak ambil dah. Pidato ning 3 jam bah mulia kula. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Manusia gak dinto sateja ar pernah paste trotetia orang seseneng etunya. Trotetia orang seseneng i akhirat. Sateja nama manusia gak dinto andi pangatero odi sampurna etunya sampurna. Cuman meskipun semua manusia punya harapan, tro dia bunga, tro dia seneng, toh nyatanya tidak semua manusia dalam kehidupan ini mendapatkan kebahagiaan oleh kesenangan, oleh kebungaan. Sateja manusia arep pernah bunga, ing tak sateja manusia bi Allah yang bunga. Sateja manusia tro dia seneng, tapi tak sateja manusia apangki kelaban kesenangan. Apa sebab? Karena orang saya terus seneng tor kadang tak lebet elen jelena seneng. Sampean mun bedeplang kedejok warung kelau tanda panah bacaan WC umum. Mun sampean lapar kedejen apa kelau? Kelau ego. Ya dengan lapar teraga WC umum mincret. Jadi orang kak dinto bunga pasti tapang kimun seelebetin kak dinto dan jalan bunga. Cak nyala aki takdir kau leben ajunan ketika kau leben pancen dengan tero bunga sementara jalan bunga bi kau ajunan tak yen tarin ben tak elebet. Panapa lan jalan bunga? Banyak orang aromasa bahwa bunga kak dinto eka oleh kalaben soki. Pansoki bunga, pansoki seneng, engki soki ini kebiasaan bunga. Otabak bunga gak dintok sebab pagi kalaban soki. Tapi tak saja je orang soki gak dintok bunga. Karena orang nyangka bahwa mun soki bakal bunga, makanya kula ben sampian urusan nyari dunia terus kadang teu penting cengek. Peras keringat, banting tulang, mangkat kik laku, mulai lemalem, tengah na tega bungkok, keriking tega teti pol-pol kapi. Bak keleru, punten tak keleru. Keng mun manusah aroma sabahwa bunga kak dinto eka andi kelaben orang seandi pese, bunga kak dinto eka oleh kelaben tunyak. Ternyata sejarah mencatat orang paling bahagia itu adalah baginda Rasul. Sementara Gusti Kanjeng Nabi kak dinto tak andi tun. Cuman perhatikan dalam kitab Bughyatul Mustarsidin nyata aki Kanjeng Nabi kak dinto keng tak ndek ketunyak.
pada ben Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni katunya ni kai telak telok. Tolak tu kita lasa. Tunya kaki biko telak telok. Lakar keng tak de. Maka nak kanjeng Nabi kak dito cek pun kita buya tak oleh eko cak miskin. Mun miskin ni keputok parlo. Kanjeng Nabi enten lakar tak parlo. Kanjeng Nabi kak dito miskin keng tak de. Kula ben sampian miskin keng tak andi. Jadi kita tepes. Kula ben sampian ben kanjeng Nabi kita teh. Mun kanjeng Nabi tak ndak kula ben sampian tak andi. Kanjeng Nabi nikah sekecek ngaji, sekecek ngaji. Kula ben sampian ngaji sekecek. Gusti kanjeng Nabi kak dinto mun ada sakoni persis reng sana lao. Sakoni ngakan, sakoni. Kanjeng Nabi mun asaren didi. Kanjeng Nabi mun asaren did. Rengkan to didi asaren. Cari niku pengajian. Aku onggo ni budi dah. Bener ngerti aja ilan. Kalau kebahagiaan diukur dengan harta, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau harta tak kasokan dunya. Kenta ada orang yang lebih senang dari anjuran epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mengira kebahagiaan bisa didapat dengan jabatan yang tinggi, dihormati, dimuliakan, kunjungan satu kali tanda tangan 5 juta, tanda tangan sekalian 5 juta. Iya mun ki odi, mun mate bagi benang tanah tak ada orang. Lah, kebahagiaan itu sebenarnya terletak pada apa? Ben ketina pacaran kau leben ajunan bunga, mun bunga kak dinto bah isabe dek kah arta, artena mun tro bunga aku tu soki. Ketina apa ku leben sampian saya tak soki. Mun bunga kak dinto tu andi jabatan, ketina apa ku leben sampian saya tak andi jabatan. Sementara Allah kak dinto andi sifat al-adil. Oleh karena itu dalam Islam bunga kak dintok beda aturan. Pasal orang sentar ke aturan kak dinto maka bekal bunga meskipun tandi dunya, meskipun tandi jabatan, sehingga ketika ngangkui aturan baik sesoki atau miskin pasti terus saka bunga mun entar kalian celana bunga. Baik sandi jabatan atau betandi jabatan pasti senang mun seelebetin lan celana senang. Panapa celana senang? Ben panapa lan celana bunga di dalam Islam? Kanjeng Nabi adabu arbaun min sa'adatil mar'i. Kengai orang sana lau bunga kak dinto cuma ekau le kelaban 4 perkara. Pasal orang setro bunga 4 ni kau tu teku, 4 ni kau tu kandi, 4 ni kau tu lebetin. Mun panjenengan odi epok compok tak bunga, bede sana lau tak seneng. Coba bi sampian torain, pasti salah situng se-4 ni kudu ben sampian bede sekelero. Mun 4 kak dinto tepat pasti bunga. Kanjeng Nabi sada bore kan? As-sadiqul masduq. Salah cucur, kapi ada bu kanjeng Nabi ni kecucur. Kanjeng Nabi kan dinto jangankan sahabat, sampai Abu Lahab tak ndek mun kanjeng Nabi kak dinto kocak nakal. Saking dari tak toman gendege Gusti kanjeng Nabi. Maka dari kapan kan suatu waktu rapat, dek remah Muhammad mak lebi orang ejawaki, mak lebi orang tak eka para caja ni, mak lebi orang tak itoro. Bah benda si usul, anu boy. Muhammad juga boleh gedek, juga boleh kal ngakal. Di aslinya setu kepok bon malaikat Jibril nakal. Aslinya seoleh wahyu nakal. Abu Lahab pah jaga. Bom berong colong jaga kek. Mun Muhammad juga boleh nakal kaki selalu eka para caja ni. Muhammad juga mulai kini sampai setia tak tuman nakal. Makanya kanjeng Nabi kak dinto dulu kena al-amin. Al-amin kak dinto seeka para caja. Orang makin sekolah makin S1, S2, S3, S2, S-campur, S-degan, S-bukan, S-kabirang sebarang. Dia tak ada seandik titel al-a. Kanjeng Nabi ini kak al-amin. Tak toman gendang. Makanya mun kanjeng Nabi seadabu pasti tepat kak dinto kak. Tak kira kelero. Karena kanjeng Nabi kak dinto seadabu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mun dabuna Gusti kanjeng Nabi kak dinto wahyu dari Allah dak ke atena. Tak toman kanjeng Nabi adabu kak dinto norok dari nafsu natibi. Setiap saya kedebu kanjeng Nabi pasti tepat karena dabuna kanjeng Nabi kak dinto dari Allah. Mun seadabu Muhammad Rasulullah pasti bener. Keng
mun ada goreng sana lauk makanya mana Muhammad tiku Muhammad tegelu. Makanya mana Muhammad mun ke masjid mangkat di budi mulai ada sandal lagi masih gentengan popo boy. Bada empat perkara kak dinto bakal atet yaki kau leben sampian bunga seneng. Pasir sempak kak dinto ngelakoh pasti seneng. Tak kira lopot ni pasti ongguan. Mun ajunan tak seneng ruwet sumpek emaroma sempak ni kepada sekelero kak. Torain bitan kulit sempak ni kepada. Kenapa sempak si atet yaki kau leben sampian seneng? Sepertama cepon kanjeng Nabi bunga seneng kak dinto bakal eka andi antakuna zaujatuhu solihatan. Mun bada orang sana lao andi bini na solihah sebini andi lake na soleh kak dinto sumber ketenangan utama di dalam kehidupan bunga kak dinto yak tur eyokor dari romana beng sebeng tergantung lake na sampian tergantung bini na sambi maki soki kak pesena andi telok mending telok sampai. Telok ni kemun ke beli kerupuk macet kler-kler. Mobil tak jalan. Pesena andi telok 3 miliar. Tiap bulan gajinya 150 juta. Kayak ibu kau ada si bini celep. Tek gelok. Mun selake acereta si bini nyeretai. Selake ngojak telo kecap si bini telo jus tak ambu sekali. Beni sembian bu, kayak jangan tersinggung gendu bu. Mun ikan to ada, mun ikan to ring bini ta ada bidana, tapi jarok norok gelu. Udah tak akan sembian. Gunakan doreng lauk nih kan. Dek lauk dumpor loros deh ya. Pah kebara didi. Cak aku minta lah pelang ngelek bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa napa mi ukuran bunga kak dinto etorok dari bini ka ada bapak ibu hadirin. Manus segak dinto sepaling banyak apa? Long pasti ben bini pasti ben laki. Ben tatang ke pangrang. Bini ben laki siang hari siang malam. Mun kadung ruwet nih kak. Aduh gundul makin selaki. Ya makin tak gundul ya koros lah. Ya hari ya bukti nare. Pak ke pak kapi. Ya makin situ ngada selempo sekali. Apa nak boleh saya baca makin sini kumik tepes kia. Adikku nek tak bok-debok kan. Walempo. Asli nasi kutu koros ring bini. Karena ring bini ni kan lakoh tak ambu sekali. Cik nyusuwe. Malam tedung tak cecek. Cek rem ceceleng. Cek ceceleng dah kapah nyiu. Mami temu cek gendeng saya kan. Cering bini ni kah? Saren malam korang lagi bu, lagi. Tengah malam terbangun karena tangisan. Aram aku lupuk. Tapi aku lempo ni kah? Padahal lembut ni kesemalam nyusuh tak sekalian. Mari anak nyusuh. Anak ngetung nyusuh lagi. Bayi anak dua dia. Pasir orang laki seandik bini solihah. Pasir orang bini seandik laki soleh. Maka kak dinto pungka dari kepungan orang nengeneng. Aduh mun keroking dunya tak andi kak tina korsi bini mun nengeneng kalem. Tak tuman meredeng, alis tak tuman dipacampo, tak dusonan, tak ngangkuan, tak banyakan deh, tak banyak minta. Selake makita andi lega dedeka. Sementing sebini sap. Aduh, keng mun tepak kering bengkalan beni karo ngecepek ngecopo.
Benggalan bu Benggalan kan tu tak ngucap gula tu kok yang buat mulai lagi. Benggalan, Benggalan. Oh, selaki seruah lempo dek remah. Cok benar ke benyangan-yangan. Teku kan, cerah jojo. Ajo akapin oleh 3 bulan. Kau ban kakek je 5 tahun, anak andi 4. Cerah aja 3 bulan juga kalung nggak ingat rantai yang ketang. Lengkau ban kakek oleh 5 tahun. Mikirkin pak kalung, gelang le kebarna telung. Merah, biru, kuning, gelang karet. Kan ki beri sesene kebiasaan lagi. Ki tambai boleh. Kok ban kaki je kak apa nak boleh melaki gelang bi kalung kak cak kotang situng le tahu ber sekali. Cak nak kotang ko tekir pengkir tege celengkap bi. Peke ki sampung ban paniti apuh. Soki kak banyak pesen keng mun sebini kak dinto tak jumpa ring laki ni kata kira seneng tak kira bunga. Mun tak percaya, pon letekku ber sampean ni. Mun sampean ahli ruwet pasti masalah pertama ni kak tukar ben bini. Mun tak tukar ben bini tukar ben laki. Mun kalau tukar ben tatangke kak cek makin atau karta atemu kak dua yaki. Keng mun tukar ben bini makin atau karja ke diarake. Cak gila bagian ni kene mulai kadek keladek lah. Dingkak ke bangacin dalam hari gila seadaan roh. Ada kok bagian waktu waner ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Reng lake kak dinto bekal bunga ketika bini ni ke bunga. Sebaliknya orang bini bekal bunga ketika selaki kak dinto bunga. Kebungaan yang teralaki bini bekal entar dek kasih tunga. Artinya bunga dari laki nular ke bini, bunga dari bini bekal nular kala. Keng mun tak bunga salah situ kak. Sembian bagi banyak pesena. Keng mulai kebungko si bini, dusun si bini, merdeng si bini tak jumper. Maki sampian dari luar bunga, elang bunga sampian mun si bini tak jumper. Sebaliknya, sampian dari luar susah, sampian di luar tak nyaman pikiran. Keng depak ke rumah si bini misem, si bini jumper. Bunga apa tak bunga? Bunga apa tak bunga? Lalu Rasulullah menyatakan bahagia yang pertama dimiliki adalah ketika seorang perempuan itu mempunyai hati yang solihah. Ketika laki-laki soleh ben solihah. Kadang itu bukan ada tiaki kebungaan. Kanjing Nabi tak ada bu. Muntro bunga senga orang sana lao. Mun abi ini nyari seratin punten. Arapa ratin belum tentu ma bunga. Buktena banyak si bini naratin bi selake telak. Banyak si bini cuba sampai mati tak avesa. Banyak tak banyak? Artis bu, artis. Tapi kawin cerai paling banyak artis. Orang Madura, gila nggak nikah perangkat coklat nih. Ini pakai seneguk kan pada, seneguk mik dah. Pun pada coklat dah. Tapi segenteng si coklat nggak nikah. Bukan engki, mun pote geluh cia. Celeng geluh. Mun celeng geluh bula. Mun coklat ngare anga. Dadi lekar sedeng ngare ngodo. Kemangkana orang luar ni ke munabi ini sepaling kenceng munabi ni ring Madura. Mangkana ring Madura ni ke banyak ke binting Arab lagi. Ring Madura ni ke pertama tak cek kuning tak cek celenga. Senomor 2 tak cek renjenga tak cek pandeng. Senomor 3 muda. Betangke bu. Cek mas kabin 1.000 sampai mangken. Mik 1.000 dah remang kak. Cek dengan kanjeng Nabi araji Siti Khotijah kak dinto. Lam mas kabin na onta dubolo. Dubolo onta kak. Tung situnga onta mangken ni ke harga na 20 juta. Tapi kanjeng Nabi kak dinto araji Siti Khotijah korang langkong mas kabinna kak dinto sekitar 400 juta. Mangken 1.000. Yang kui sampai tua. Bukan engki. Salalai peding 1.000 baki itu aki. Nganak pasir ia tengah itu puaki kong lekongah. Menter tak karoni sergi tenyengah. Menter pakunani ser sampai pongkel pongah. Ada hal majer ning 1.000. Ini serbu.
Sepaling bagus lah kareng bini nikah cepon kanjing Nabi orang bini sepaling gempang maharah. Iki sempian ku. Yo keng jok do muda ungku kang. Mun 100.000 mungkin saya kebeli sampurna oleh ning telok tak oleh 4 niku. Nggih napa nggih? Mangkane nek mun kadunge kabin sampean abuh palaku tak ambu sakale. Seala koreng bini nek mun tepak kasana lauk mulai cekena tedung sampai tedung pole ala kotok tedung lagi ke lakko biar. Ya tambahi di 100 200 deh ya. Can selake yang jelek lepas kok 2 seket pala tanda lah iku. Mele sarung. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu setengah jam, kurang setengah jam. Siapa sih ambule? Apa pokok nggak keji karena kuat semalam. Ah, kau Roma biasa semalam tak turun. Pengajian. Boleh dinaki orang norok engkau, mari nepo tu bukai bengkok. Si bini mun selaki sapa ora kaya. Tak pati tujuan kok. Lah Rasulullah menyatakan kebahagiaan itu adalah hati yang solihah. Ate sesalamet, ate sebagus. Reng bini solihah, reng laki soleh. Kak dintok bungkana bunga orang nengeneng. Kanjeng Nabi tak ada buratin meskipun ketika orang akabina pasti pertimbangan pertama ratin. Nggih napa nggih? Pasti pertimbangan pertama genteng cucu aki, pah cibini tak ratin. Tak usah istihara aki, tak kira cocok. Kayak karo alas nabi ki istihara di mene kok. Aslinya tak ada. Nika mun reng laki niku mak ada ratin. Keng mun reng bini biasa perasaan. Maka tak pati genteng sebenting cocok. Maka genteng ampo tak anda. Sampai ada lagu nak kanak para ben mangken tak pada ben para ben lambe mun beni oleh na TV makelah genteng tak anda. Ki terus aki boleh. Munatela tak kenceng tak bisa. Munatela tak seneng tak bisa. Kayak mau terus akhirnya gua orkes deh kira. Duh, makai bos sepona hahaha kok. Allah. Bahkan nengki kak, ontong ngareng bini nikah bi Allah sepak ada perasaan nak beni akalah. Nengki, makanya ngareng bini nikah, mun lah kadung cocok, mak kita genteng. Oke, ini kering bini. Akhirnya bi Allah, pas selang-seling banyak terkadang orang laki genteng bini nabiya. Sebini ruat tin selaki cu. Nikah tidak Allah sengaja. Arah apa mi? Abang mun patah elang seling, kak mun pas genteng ben seratin, mun secubaan, ngapa dek kira. Jadi Allah lah karena sengaja. Maka nabian tak usah kira pikiran masalah nikah. Cudu nikah takdir Allah gi. Pasti paparing Allah tak kira teporop lapada Nabi putol ben kodunga reng laki reng bini nikah manus saben tolang rosong reng laki nikah andi tolang rosong elang sekacere kebayi rajin sampian tuti ingat napa saus kasa tolang rosong sampian karena Nabi Adam ni kalambe kalak situng tolang rosong kebayi Siti Hawa mangkan cepon kitab Ghamsul Basair ala syarhi asbahi wan nadhair reng laki ni karosong sekacer elang situng sekanan jumlahna 12 sekacer kari 11 lah sambira ke bae tak kok 4 seelang kak dengan takok keng takok jadi pun kita pate kek saken tuli ke benda lek ndik 2 setada tang rosok kok Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa Rasulullah kok tidak menyatakan bahwa bahagia akan didapat ketika seseorang bersuami tampan ota bereng lake abini bini naratin ana pami beni ratin ben genteng di ulama ibahas ratin ka dinto temporer ada waktu tetimun bunga yo korban genteng ratin bunga tak kira abid karena genteng ni kebede bekto naratin bede bekto nah mun ki umur 20 ratin sangang polo titetin apa manusia nggih napa nggih mun ki umur 20 bibir merah mereka
yang selalu membasah kau. Mungkin apa lagi? Selake nyampit kia. Banyak bintang di langit, satu yang bercahaya. Berjuta gadis yang cantik, adiklah yang ku cinta. Umur 20, umur teki patoto kegelubong. Paharpu sa ko panar kita santar kandu ante dari munda jare. Mun umur 20 lagu na daya kay mun umur 90 balake lain lagu na. Wajahmu dulu berseri-seri. Senyummu dulu manis sekali. Tetapi kini kerok kakapi. Bahkan gigimu tinggal sebiji. Lah kalau cantik yang menjadikan bahagia itu muncul, ki ngode bekal bunga seneng kapan tua seneng Mangkana cepon kanjeng Nabi beni ratin genteng bedebek tonah cepon ring sana lau ratin ni katerapas genteng ni terapas sampian abi ni ratin oleh setahun ratin ilakar bagi kene ratin Ekabin oleh 5 tahun, ratin. Oleh 10 tahun, ratin jijik. Le 20 tahun, biasa. Oleh 30 tahun, bek semua cuba. Oleh 40 tahun, cuba. Seekabin lambek ratin oleh 40 tahun teti cuba. Terapas tak terapas? Auba tak auba mun ratin. Keng mun ngabin secuba, serak petong kali. Kambing le setahun, coba. Bila kan berlamba. Oleh 5 tahun, jangan coba. 10 tahun, coba. 20 tahun, coba. 30 tahun, pakun coba. Serak apa tak serak? Nggak usah serak je boy. Nggak seratin apa saya coba. Haji, betul pak kasi mengkal dindaknya. Boleh seserak secuba jadi seratin sampian. Sampian ngabin secuba boy. Lecang sini bining. Nja ustad je bahapi datu dah. Jadi ke bahasa laut cun ratina tak baju laki eko. Lemun seratin tak baju laki tu konaki kecopok bu. Ni papa juga sekalian mun karo telo. Ni tak baju kabin TV. Pon. Teti bunga gak dinto tak yokor keleben ratin. Apa minta yokor keleben ratin? Ratin auba bedebek to nak. Nggih. Genteng auba bedebek to. Senomor 2. Mun bunga gak dinto yokor keleben ratin ben genteng Bapak Ibu hadirin. Iyat tasalangi bedelangi oleh. Iyat tasareng ratin bede seratinan. Iyat tasa orang koning bede sekoni. Para tini binin sampian kak. Kipe ke pasar. Oh banyak seratinan. Ongguan, mangkar sampian mun keng mergat tina kambin, ngatelak keseratinan enak sampian. Pada nabi ring beli mobil, mun ring beli mobil ni kese sampian, seepere, seeyar model saya paling anyar, maka sampian kalau keng setahun bunga, tahun datang mobil anyar boleh keluar, bentuk lain boleh. 2 tahun lagi anyar boleh, bentuk lain boleh. Jadi mun bentuk sedeti ukuran, ben tahun sampian ke ate. Mun ratin ben genteng isteti ukuran ben ngetelak ring genteng ben ring seratinan boleh aku ngadek kelu sabi ning kok kana aku tak bede seratin mungkin apa nggih iya kan ndak ibi seratin deh para bela gak ditok ya pun kanjeng Nabi beni tapi bagus ate ini kebukan seneng anak pemi beni ratin bede bektona senomor 2 ya tasering ratin ben ring genteng bede seratinan bede segentengan senomor 3 Abah hasratin gak dinto ternyata setiap manusia aduh ya iya tahu cek gendeng gak mampus sentek sekarang abang jaga tak tulis campur ampo masuk gelem jolok nih kula teman sekalian Nabi datu beni jejeleng bek semukene yalah sampai ke rumah pun peleke nengi kerungan ke bebe injak ke atas injak Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, mereka ngani ke masuk aja saking pan masuk pakai soto benteng cairo keker ke bebe deh. Mun kalau sudah benaing bote lo masuk, apa pun cekak ke ruangan itu.
Benten agak aja. Lagi baik kita yang jahil. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ternyata ratin gak dinto Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Mun abahas masalah ratin ben genteng, ternyata ratin genteng gak dinto. Beni ukuran dari muak, tapi tergantung tengal senengal. Ratin, kamu tanya katung situng orang tak pada ratin kan? Gini bang, tak pada. Ratin ini macam-macam. Makanya ketika dulu ada cerita antara Qais dan Laila. Qais itu sampai mendapat julukan Majnun, sehingga terkenal dengan Laila Majnun. Sampian setuman ngaji kitab Qudil Qudot, syarahnya kitab Alfiyah Ibnu Malik. Banyak syair-syair yang dikutip dari pernyataan Qais. Kenapa? Karena Qais kak dintoh tak bisa menerima kenyataan ketika tak epakabin kalaban Laila. Sampai Qais ini terkenal. Beni cuma terkenal eketak sampai bengkalan beda lagu nak. Laila pergi dan diasingkan oleh ayahnya, tak diizinkan karena Qais orang miskin bukan hartawan. Ternyata cinta tak selamanya berakhir dengan kisah bahagia. Kalau bengkalan lambak tahun 2000 beda lagu nak gula ingat. Saya rasa ke lagu Qais dan Laila sampai para gila. Harun Ar-Rasyid keton. Ingat napa saanya Laila ni kami tega Qais eka gila. Dipanggillah yang namanya Laila. Ya Allah, senyama Laila ni kasalah cuba celeng ring beduih, ring kampung, soko nergesen. Teti Harun Ar-Rasyid tika keton. Qais. Teti Laila situ ko syair terkenal eman dimman tega eka gila ya king Laila na engak ria. Laila epa kuber Qais bi Harun Ar-Rasyid panggil Qais. Kaki mun karo king marga ring bini ngajen tak atotoran bae tak usah gila kaki. Kaki mun atotoran kang ko apa na boleh karo ngaji. Maki minta satu sekali selibirak din bing ko ibriin na kaki. Pah nyampit saya nama Qais. Mohon maaf baginda raja. Andaikan sampian melihat Laila menggunakan mata saya, maka sampian tidak akan menemukan setitik pun kekurangan dan kelemahan pada diri Laila. Apa napa? Cek pun orang senalau kalau cinta sudah melekat tai kucing rasa. Bemak tahu kakek le. Benjak kolok teman rasanya soalnya. Tetirat ini kain lain kak. Orang sana lau, boy kan macam libur garing bini tinggi. Bodoh selebur garing bini polan renjeng. Arapa kak? Lebur le, mun renjeng jelek, mun murni moro sompau tak usah ngalak gele. Parandeng mun lempak le. Bodoh yang sana lau selebur garing bini pada arapa kak? Bumun pada aja untung sarah le. Asap wanita nyancing mancing, maki mancing rebo sampai idebu kemedek sekali aku. Cak maki mancing pada ben seningko. Bodoh selebur karing bini pulang selempo. Arah apa kak? Oh boleh, mun lempo jelek bagi tak ibakan itu luar haram tak kata arah itu. Salah kasur maki rosak. Apa? Enten tak ngucak gula. Kalau ngucak jatuh. Bodoh selebur kau ring koros. Alhamdulillah ya Allah, bini gula ke pak pangeran. Kare golek ben kentong ngedoy. Mai syukuri kak, mandulek mun bini goros alhamdulillah le, tak rugi sekali. Tang bini jo le segoros jo le. Biko iki penjelasai ke betuan pari guncing ke sepeda. Ngalek asta tekki sumenep le. Pah kiba ka saya khona khonil martaja sebengkalan. Abeli pole ka senalao, haram abban sepeda ku sekeng sekali le. Cak si bini ngambang ibudi. Ontong nama tak ontong. Aji. Andi bini pote, alhamdulillah. Bini gula pote, pangeran tak usah ambil lagi skincare, tak usah ambil lagi citra beauty leceng. Ya berdering laki ini kata lebur kareng pote, leburan kau reng cel. Maka sampean leng celeng tikal bu, berde selebur lagi. Serah, ya selebur kasih celeng. Lagi na sampean ni kah? Jadi tinggal tak usah apa usaha sampian pulang celong pah jong ajo tegoi pel-pel
Akhirnya pote. Muana king leer apa kunceleng. Pada tireng bini siang malam muana tok siang. Tanang apa kun peteng. Tikan. Ila rabat tidak ya. Karena berdereng laki ini kelebur karing bini celeng. Alhamdulillah bini gula poton pangeran. Ada apa kah? Lebur le mun bini celeng jele. Mula cina ucinan ngak setero pasing mal mati lampu. Billahi nule elang tang bini. Esari biko kate meroma. Aku tak norok bunte ibu dik kate. Andi bini elong ngamancung. Alhamdulillah ya Allah bini gula elong ngamancung. Ingat kerana masjid. Ada apa? Lekas depak lemun. Ya beda tak libur kasih mancung, liburan kasih terpak. Alhamdulillah. Bi ajunan dia pasti gula andi bini elong ngaselah pangeran. Ingat kelampok kening itu. Salah pepek percat. Arab kak kaki mek libur karing bini si elong terpak kak. Le orang bini jelek mun elong terpak pengaruh le. Pengaruh dek remah kak. Habis si mati le. Torai bi kaki sana lau. Di bagian seceng lanceng umur sampai umur 90 aku tak bagian pak terpak elong kak. Mek bisa ada ya kak. Iya le soalnya elong mun terpak jolo bengen kini. Teti mun nyabut ju serak kan didi. Habis saya tak ada LPG nak kak. Oh mun saya mun secung pancung rebu kapu. Saya ketahun bayi mati. Makan dia kulit tenter pak. Kalau benga gini, kulit sekarang 10 tahun kemudian. Menter pada ada cengomor kapi. Amin. Amin Allahumma. Pramila kak dinto karena manusia kak dinto en lain. Ben karena ratin kak dinto aba-aba. Akhirnya kabungan kak dinto tak iyo koraki ke perkara seperkara kak dinto tak ada okorna. Bentak yo koraki dek ke perkara seperkara kak dinto lekas auba. Keng mun marga akhlak, keng mun marga lako, keng mun marga ate saya bagus, sajen abid, sajen saya, sajen abid, sajen lebur, sajen abid, sajen nimur. Nang siapa sih nyapi detok begenda aja mik lopot. Sajen niser nimur. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Eka mun margana ate kak, mun margana lako. Ratin kak, keng masake kak. Koning si bini, keng mun kadung ngocak abu, apal-pal selake tak bagi ngocak sekali. Keng mun ngocak masake, keng mun ngocak selake ni kak ipatatal ke. Makila koning can selake, kubay nampa magi koning, magi ratin ilang ratin kak. Pa koning incang selake, tinara bini celeng boy. Cak makila koning kapan lampu ipati nakin ragogi. Mun masake, keng beda si tepak, salah atin bagus orang ratin koleng koning beda nika. Berarti untung telokan di sambian. Keng mun umpama berlawanan bertentangan cepon ulama mengacu dak ke hadis Gusti Kanjeng Nabi, beda seratin keng coba akhlakah. Beda akhlak bagus keng tak pati ratin. Maka cepon Kanjeng Nabi fadfar bidatidin. Milih si tak ratin sepenting akhlak bagus. Mun mangken tak yang kui hadis lah. Sampang tuman beda kiai mesen ke santri na cong. Sengak mun abini jak milih orang seratin muana cong. Tapi milih seratin tengkana. Si becek akhlak kau. Tina makin muana tak pati ratin kor laku na bagus kabin daripada muana ratin keng laku na cuba matur kiai. Apa cong? Mun karo cuba laku na polaruk toro oca ebelei bisa ioba kiai. Mun cuba muana yoba benapa ya kok. Mu tepak kesantri pepanta kaya oku aja. Tepak kang kok kiai kedoke dak kajibik. Benika hadis ada bu. Bahkan jika Nabi ada bu fadfar bidatid agama. Epakon pak ada, maka mun agama epak ada maka bakal untung bakal seneng. Tak kira kelero, tak kira lopot kak ditu Gusti Kanjeng Nabi sampun ada bu. Kulari beuring nol ambil contoh Bapak Ibu hadirin. Reng lake kak ditu kak compok nikah seh berpengaruh reng bini. Napa cang reng bini? Mangkana reng laki ini kemaki sampian bunga luar. Keng mun depak karo si bini tak bunga, tak kira bunga sampian. Karena reng laki kak ditu kempang emosi. Nah dipengaruhi oleh seorang perempuan. Kuda sering ngebana, reng laki mah kita abajeng kak, reng laki tak abajeng, keng mun reng bini sing ngajak, abajeng reng laki reng laki tak abajeng, tatang ke sing ngajak, tak kira itu oro, coba bini sing ngajak, itu oro, anapa? Karena reng laki kak dinto cepon Kanjeng Nabi, la khaira fin nisa, wala sabara anhunna, karena reng laki kak dinto tak kira sabar tanpa orang bini.
Pramila kak ditok semoga raji-raji kaula adunan sareng Allah Subhanahu wa taala ibadati orang bini sesolihah amin. Laki-laki na panjenengan bu semoga sareng Allah ibadati orang laki sesoleh amin. Sehingga ketika selaki soleh panjenengan bekal dadi orang bini sebunga dunia akhirat. Ketika selaki andi bini solihah sampean dadi orang laki seseneng dari dunia kantos ke akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pon, iki pertama. Bunga nikah laki bini mun lelaki saya mun bini saya ada kak ada tak bungan ya bini pan laki bagus bini bagus mata tu mana tokar sekali bunten kak ada neng laki bini selalu tokar nih kata ada napa boleh kelompok gulu ben sampian kiai ben nyai nak tokar kin kiai ben nyai ini kemun atokar iluar pamari ke Roma persis ben reng sana lau mun atokar ilmu Roma apa cereng keluar terus pah tak ambu salahku sing kaki kapan le gedung kikir pah ngak radio lambang sing budur muning radio sampean kan radio lambang ni mun gedung budur pate tak mate pakai ni saja nyareng cek aja le tudus cek aja torot cek aja cereng carana tak torot kak pada baterai nak ada deki lambu TV neng bini pegel ngocak kikir cek sampai kan deki kapan lebares ambu TV tak kira pah ngocak sampai teluari kayak yengki ki pen ngedebel ambu si kikir tangki bu cek asli nareng bini di kikir tok bini keng celeper tangki bu keng cerewek bini keng leso tangki bu makanya Sidina Umar ni kan magi nyai na itu kan tak alapun Sidina Umar oh guan abi terdin nek andi bini nek kikir to abi terdin mikir kecetang bini kikir to biko engke balik ke Sidina Umar biko Sidina Umar ni saking dari kereng kan napa lereng kafir setan ni ketakko ke Sidina Umar ni kan orang kafir ada si tak takko mun ke Sidina Umar kanjeng Nabi hijrah dak ke Madinah tek ngitek takko ketelah orang kafir Sayyidina Umar ni kalau kuna mireng kafir cak kanjeng Nabi hijrah tek ngitek takoi pangkireng kafir Sayyidina Umar ni kangunceng reng kafir marah pah sapa se badeng reng kafir pahiro kagak begapi kapan la apolong pah bidatu ya maksarul Quraisy wahai dedengkot Quraisy are Umar cong leku hijrah ke Madinah nur agus tek kanjeng Nabi sapa se terobi ini na tetirante sapa se ngarep anang teti jatem ben sapa andi cita-cita cita kangantok dari batenah amba Umar ya berempa abai edim abai teng kafir jahiliyah maki kang bukang mikir kia anu apa ngamba penyakit ila padang penyakit mun jamba setan takut napa boleh reng kafir inna syaitan la yasluku maslaka Umar setan tak jalan isitung jalan mun jalan kak dinto beda Sayyidina Umar setan dari barat Sayyidina Umar dari timur setan na sepang lau buruk makanya bang kiai biasanya tulis Umarul Faruq saya nak kasih Sayyidina Umar setan tak lebat labang lu enggak lebat cendela iya labang sih bertulis nak kena gini lahir dari ini bacaan Umarul Faruq saya nikah Sayyidina Umar mak letak semua setan muni beri bacaan Umar Al-Faruq kesana kana tak yen dari setan mun tak percaya buk yaki sampean kuleku anang lahir tulis daina Muhammad Khalil Yasin mun tak biap saapet to anang ya teti Abu Dzarrin Al-Ghifari kadin topolan bini kikir tok mikir wala aja minta tolong ke Sidina Umar boy kan Sidina Umar make setan tak kok apa na boleh tang bini kan senika jadi tang bini elapura kini mak le eki kiri bi Sayyidina Umar kapan tang bini takok kan ambus kikir kan kok bangkat si Abu Dzarrin Al-Ghifari depak kata lima Sayyidina Umar tok Assalamualaikum ada jawaban Assalamualaikum ada jawaban iding aki ede lemku tak Sayyidina Umar tempo na eki kiri bini na Abu Dzarrin kadin to pah nyorot pah peleman depak kacau bi sahabat pah tabung sampean panggil Sayyidina Umar Abu di boleh kakek gelak dana Abu Dzarrin bala ya Amirul Mukminin engki parlo apa rencana gula minta tolong apa bini kula kikir tok Sayyidina Umar cek ponten kula minta tolong ke sampean kikiraki mak le bini kula ambus ampo kikir compo terus kira-kira burung si minta tolong
Apa? Sampian iki kiri bini na pada ta'ala ben kiai. Sayyidina Umar bah jawab, ya Aba Dzarrin, hiya qad waladat auladi. Engkau beni keng tako, engkau lakar sengaja ta'ala ben, engkau lakar sengaja nengeneng ketika tang bini kikir mak letang bini pegel beres, polan tang bini jika fokus najek banyak ang Aba Dzarrin. Kan tang bini ka kurang nak karo situ, celeper ngucak atok, ka bagus nak qad waladat auladi. Tang anak si banyak tang bini si ajin, engkau tak ajin sekali. Tang bini ngandung sangang bulan, engkau karo tahu mengandung. Tang bini nyusuwe 2 tahun, engkau ngampung. Yenja ni kecek saking kui bahasa aku deban sampian. Jadi mau pikir, onggu aduh cangkuk cocok je kana eko. Kata natang laki iki boleh ngiding kopeng eko. Kanengki. Ni kemudian bini ate fokus buk seneng tak seneng mundi laki ngaji bu. Anak engkau anak bu. Tak kira kikir gue, kikir dah macam dengan ada dok. Hilaku mangkat datang lem. Mangkat kol betul, depak keroma kol telo. Aja kita montongan. Mendepak keroma bah anang nyeding tak melo kambung. Itu Sayyidina Umar. Tak tuka, tak kesokan tuka. Apa? Andi ate selamat kan. Eba guben bunga nering laki. Eba kubungan nering bini mundi laki yang anika tadi. Saya bini kikir, itu orang disuruh kikir. Aduh mun ngantuk aja macam. Pas si bini ngendeng le, bakun wong ngendeng le, wong montak petong ben baca ya. Tak kira kikir bisa laki, keng sandal ngeber marin. Sayyidina Umar bengal, kereng, tegas, si bini tukang ngendeng punten tak ben-ben. Etembeng, eng bini pakun banyakan bagus se etembeng kelerona. Rojak salah sekali aja manusia. Rojak tukar sekali. Jadi munlah keluarga gak dinto atena ketika dinto pedeban Sayyidina Umar insyaallah bakal seneng kabeh. Amin Allahumma. Reng bini mun atena pedeban Gumesok bin Tamilhan. Saya Gumesok bin Tamilhan. Punah Anas bin Malik, beliau pernah beristri namanya Malik. Bercerai dengan Malik akhirnya andi anak Anas bin Malik ni kabulan na Gusti Kanjeng Nabi. Alake polenya mana lakena Abatul Haka dintoh iki bebi Kanjeng Nabi ya perang. Senya Gumesok bin Tamilhan make sekali nami andi debu kasar dek kase anyama Abatul Hak. Selake tak le mole tak tuman cak ngucak. Coba menekan tumpian tak man pleman. Pada ada mabik subini. Ambojak macamnya mengeranyam ketibik sing malum. Gumesok punten. Padahal si mangkat ni kemangkat perang antara mati pun odi tak tuman pleman. Aduh mun mangkin salah belantara perang king selaki antara ke Malaysia leka pah nampere pada pun mangkin itelpon bi si bini bila si mulia ka tahu lek kita itu mulia ca utang kita marian je kakek 2 tahun lak nengan idi nak jenujenan setia ara apa lek ye mun kakek ki abit si mulia saben alokian si bebe baju panca akina kau reng. Siapa ngucap kocor ki buru? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Abatul hada tengah dekik sing malam kan. Siang gelak nikah putra Gumesok, putra Abatul Hadi ketinggal nomor. Takok laki datang solesoh sosa anak wafat. Bi Gumesok bin Tamilhan gak dintuku tak anak nikah pandiin puntu pahisaba ilmu kamar. Abatul harabu pah misem jadi ngelabung. Etanya ki di Abatul Hak. Kemana nang lek mi ada? Tak usah kira pikiran putra naga. Putra sampean istirahat di tempat si aman. Tori masuk kak. Pahingan lagi aing. Nika aing naga. Nika ate naga. Nika kopi naga. Mun sampean perlu susu na pakuni bede naga. Takok perlu kopi susu. Dia yang bini bagus lebu. Selestari paringi aing pada Abatul Hak. Sarang Gumesok bin Tamilhan atau Ummu Sulaim. Mari pada pahe patabar sarang Ummu Sulaim. Mas Abatul Hak sampian abulana nampon nyimpang dari kak dintok. Sampian mangkin datang pertama kali. Pola sampian kasokan apolong tedung benten kule mangkin pupuh. Nika bu. Patabar selake pola tedung apu. Mundinna selake atulit pah melkot dep temor. Etulit boleh akur shot ke timur. Etulit boleh akur shot ke timur. Tak betah bisa laki kacar pah nabui ke bawah.
Abu reng bini ni kata usah matabar bu. Reng bini ni keken nyium keada ke selake. Pada ben nyium Hajar Aswad. Beni karo mantan anjar maki bambar pada. Makan mulai dikantos hari balak ke kandeng lagi. Raga aja dah kau masih raga kakek. Berapa kali? Marah badan aku. Kapan cedek itu mau pah teguk paseken bapak ngucap. Nawa itu nyium Hajar Aswad. Lillahi ta'ala. Lepas dot sorotot mun tak tiga subuh. Apa nak boleh lagi nak sampean lakar lah celeng polos asli aswad dia. King nyium ka ada pada ben nyium Hajar. Apa nak boleh gak umai sok minta milhan ni ka mata bertibi pola asarin ben kule sampean kaki. Padahal anang mate sebagai kamar ka. Pangakan geluh, patah beri pola te dunga. Reng bini mun sampai minta ka ada ke selake kencernah pada ben azyaro ke Mekah Madinah. Raja tak raja. Mun nyium ka ada pada ben nyium Hajar Aswad. Mun minta keada pada ben azyaro ke Mekah Madinah. Ki majer 35 juta mun nak utang. Mun bade segratis. Mulai dikantoh tanya aki ke selake. Leso kake ka. Arab boleh. Terus minta ater. Dan maaf terontra ke Mekah Madinah. Selake benter bah ngocak. Apa nak boleh ke Mekah Madinah lek maki ke Hong Kong ibadah apa ai ko. Aja pukul 12 bu. Pukul 2 apa aja kan boleh. Kak. Boleh ajak mangga ada sekalian lagi. Selake bang ngocap. Ayo. Nginep di sejak mulai. Sopu Masjid Tarhim. Ya Imam al-Mujahidin. Salatu wassalamu alaihi. يا من نصر بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والآنام نيام. Sebini bang ngocak kak. Kita baca ngolaknya antar sekalian lagi kan. Selagi gara-gara nada lek tompes pesawat saya kok. Becak ke Mekah tak numpak pesawat kuda pak kan. Khumaisah binti Milhan adalah salah satu perempuan yang dijamin masuk surga oleh Allah mulai beliau masih hidup. Kita sedek nak dijamin beda surga na Allah sareng Gusti Kanjeng Nabi. Tu aki deng bini sahadir manter tetireng bini penerus Khumaisah binti Milhan. Amin. Laki-laki yang hadir adalah penerus laki-laki Sayyidina Umar bin Khattab. Kereng tegas luar mun ekon si bini ken mun kasi bini kalem lemes ni kering bini bagus kan mun bengkalan tabalik buk mun katatang gelemes ken mun kasi bini kasar ken mun kasi bini gere mun luar lemes ken mun kedalem gere apa pentong benar aku wari sekali maksud tak bu tahu kan. Kon, ini kisah pertama. Ini kampak kak. Ini kak boleh sajam lah. Jadi ini kemudian bahas kapi 4. Ini kemarin dekik kalau telok pengajian. Siap? Tojuk sampai kalau telok siap? Cak kulian sampai kalau telok siap? Tojuk kok mulia kak. Menyaku tak beres ngaji sampai kalau telok. Siapa mau nyimak lampir ini? Kon, nikah kebungan sepertama. Mun sepertama nikah beres kudu ben sampean bekal bunga. Nomor 2, ani kesebedekait neban acara makin. Wa auladuhu abrara. Andi nak foto setako de Guste. Andi nak foto se ngarte ilmu age. Andi nak foto sing ngalako kewajiban aja wilara. Andi nak foto sing ngabekte dek ka orang sep. Dua nih kamu. Kunci 2 nih. Mun laki sampean sabar ngak Sidina Umar. Pah anak atau ocak dina make sek akan melarat bu. Nggih.
Daripada selaki genteng salah genteng soki yang pun malam pun boleh malam kalau 12 koltung sampean bagi tedu tak ngideng arapah tak kuat bini boleh anu apa faedah genteng ben soki mun sampean tak tenang bede rumah nggih sementara tatang ke jeraja andi laki na coba maki gentelo malam tak boleh tenang lempo si bini mi tak kira pikiran kaki laki na tak boleh le ya apa bu kata laki jawab na boleh para ben tegep ben apsa apa buruk ada eko maki ba coba mun tenang anu nggih benih urusan genteng coba tapi urusan mah tenang sani kacukeun anak mun takut ke Allah anak mun lak sekolah ke madrasah panjenengan epa bunga bina foto benih cuma ya akhirat amulai ki itunya ampun epa seneng amin nih piala nih beki keputran sampean kadirin bunga ikelo nih ke dik sededung ikan tok ya ini mun pah otangan kari otang dia sampean bilo bungan sering kula ngebelo iman gak diman tau saking pah ranking kelas tau sa bintang pelajar kingan di anak menang lomba juara tung madrasah kanto kadirin bunga embuung saacarita tetang ke seminggu tak mari kak ben tegepok bunoreng tang anak menang kana eko tegepok boleh Bindahi tahun 2 menang malam menang boleh eko tatang kesengi dengan kita betah aca habis ke kiai iya kiai anang bunga lakar menang lomba ongku engki lakar juara tung engki lomba apa kiai lomba ngakan kerupuk keng polan anak ki itunya saus ampun maseneng mun asakola ki itunya lama seneng mun takok Allah napa boleh ya akhirat tak burung putran sampean bekal teti potrah sitetilan cilan sampean seneng ditunya ke akhirat menter sekak ditobadena amin Allahumma nomor 3 wa khulatauhu sholihin acak kancan orang sai nomor 4 ayyakuna rizquhu fi baladi andi penghasilan di daerah natibi andi usaha di sana tibi 4 ni kabekal bunga pasir sandi 4 kanjing nabi saajamin semoga kau leben ajunan tepat kasih andi 4 kak dito Allahumma sekadin to bisa pada pak orang berlebih nanya unsur poros tidak batas epon mana bi beda bener asli fadl dari Allah mana bi beda salah asli umbar dari kain dengan ben kapuduan beten kau pribadi nanya unsur poros subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh